Pak! Kirig-kirig. Okay, so wala pa yung bana. Ay, atay. Okay, so natuskig siya. Oh, natuskig si Granny. Hi guys, for this video nagdulad ko Granny Chapter 2. So let's go guys, let's play Granny Chapter 2. So karong adlaw magdulad na po ta Granny Chapter 2 guys. Okay, so happy Halloween din ninyo everyone. So karon mag-darker ta kay it's Halloween man. Yes, okay, so okay, easy lang ta and okay. Okay, hi. Okay, let's go. Okay, let's play na guys. Okay, so happy Halloween ninyo everyone. Yes, okay, so yeah. Let's play Granny. Sure. Okay, so day 1. Okay. So, magdulot na po ta Granny guys. Okay, so nanato sa balay ni Granny Grandpa. Balay nila nagkabok. Char. Okay, so it's dark. Okay. Okay, so wala si Grandpa or si Granny man. Okay. Okay, let's go. Okay. Okay, so wala ako makita kasi kuan. Okay, so na stun gun guys. Okay, so na stun gun. So karon magkirig-kirig silang duha ron. Char. Okay, so mapatingaw sa ta guys para matus lang duha diri ah. Okay, so na si Granny. So, wait lang. Dapat tungan silang duha. Wait lang, wala pa si Grandpa. Dapat silang yung duha. Bungal mo si Grandpa ba? Wait lang. Okay, ito ara si Granny. Okay, unon sa ako si Granny B. Ara si Granny. Pak! Kirig-kirig. Okay, so wala pa yung bana. Ay, atay. Okay, so natuskig siya. Natuskig si Granny. Okay, so yeah. Okay, namatay si Granny guys. Si Granny na pala ako na-torture. Di ba sa Granny for the Rebellion kasi Grandpa ako na-torture. Ako na ay! Hala, gipatay ko Grandpa oh. Nakabalos siya oh. Pero it's okay kay napatay man ako si Granny. So yeah. Okay. So okay. Okay, let's go. Wala ko nakita si Grandpa kay kung ano kay gikit siya o ya. Yeah, kahit na siya sulpot. Kahit siya sulpot, guys. Okay. Pero naman tingnan ni superpower si Grandpa kay kalit na siya sulpot. Ay, God! Hello! Tuwara siya, guys. Oh my gosh. Kalit na dyan sulpot, oh. Wala, kusugad yung dagat. Wait lang. Okay, so, oh my gosh. Okay, wala din. Okay. Wala. Oh. So, na si Grandpa. Ah! So, wait lang. Oh my! Hala! Nadari, dito ako mamatay. Oh my gosh. Okay, so, okay, kung ano ka ang stun gun. Okay. Dapat, kung ano to stun gun na wala pa silang duha. Okay? So, okay. Kung ano to ang stun gun dayon. Okay. Dapat wala pa silang duha. Okay, wait lang, B. Okay. Okay, okay. Ay, oh my gosh. Okay, let's go. Okay, kung ano to stun gun. Ay, wait lang, B. Okay, so wala silang dalawa, guys, no? Okay, wala si Grandpa. Wala sila or naa? Fina ko naa. Kita patiwag ta, guys, patiwag ta. Okay, so oh my gosh. Okay. Oh my gosh. Dugayan na mo gawas, oy. Hali na kayo Granny Grandpa. Okay, wait lang. Makalagot yung sensitivity ba? Ayan, sensitivity. Okay, so wala pa sila. Okay, so pati ko sa ta. Nagkuha pati rin sila. Nag-family bonding pa sila, guys, oy. Ay! Naku, yawanan ako, oy! Hala, makalit rin sila sa lapot, guys.
Wala mo, karit na lang sulpot. Oh, okay, so, yeah, day 4 na ta, dari ara, uy. Okay, so, at least, nakabalos, si Granny na ako napatay. Di ba sa Granny number reveal yun, kay si Granny pa ako napatay, guys. Okay, so, karon si Granny pa ako napatay. Pero, permitted sila makabalos ako, For next time, makabalos na po ko nila sila. Makabalos na po ko sila, ha. Yes. Oh my god, that's Grandpa. Wala na siya, uy. Okay, so... Ay, ata, hinayag. Gisitibitid ako, eh. Ah! Nasa mga buhay, guys! Oh my gosh! Okay. 3, 2, 1. Ah! Oh my gosh! Okay, so hapit ako mamatay. Okay. So... Na-darker, magod ko ba? Sure. Okay, so... Okay. Day 5 na ako, guys. Hapit ako mamatay. Oh my gosh. Okay ra, oy. Okay, so hapit ako mamatay. So it's okay. Oh, okay. Let's go. Okay, wala sila. Makalagot ako SCTBT ba? SCTBT. Okay. Okay, wala sila. Ay, si Grandpa. Gate mo kalit yung silpot ba? Oh my gosh. Did you ko kakita kay Dark? It's darker man, good. Nag-darker ta kay Halloween man karon, yes. Okay, ganyan nang balik kay brown out. Sure, it's brown out. Asa may stun gun, B? Wala tang kadira. Ay, napa siya. Wait lang na dito ang stun gun, guys. Wait lang sa Jod. Okay, wait lang sa Jod. Kinapa si Grandpa. Okay, so nihawa na si Grandpa, guys. Nihawa na siya. Okay, wait lang. So, I said... Okay. I said yung Grandpa, ha? Okay, so... Wala na si Grandpa. Ay, ito wala si Granny. Granny. Oh, hala. You sleep? Araw, kirig-kirig, oh. Ako na pod, be. Bang! Okay, so... Namatay silang duha. Okay, para asa ni? Asa ni? Pahawa, be! Lang, security key. Okay, ang security key, pero dito matingin sa taas. Like, I know na. I know. Char. Okay. Wait lang, pabilis sa tanan kay... Dugay pa to sila. Dugay pa to sila, ano guys. Okay, so... Okay, namatay pa man sila. Sure, namatay. Okay. Ma-fin ako dari, Okay, dari ay. Okay, let's go. This. Both steering wheel. Ay, saan naman sa katong bangka? Okay, wait lang. So... Uy, oh, picture. Ay, wait lang, wapa ko kabalaan ni. Dala na ito ibutang. So, masakas ako diribi. Oh, okay. Okay, so, no, first time ko nakakuhan ko diri, guys. The first time ko crowbar. Okay, diri asa crowbar. Okay, what is this? Okay, Nike. Para sa Nike. Okay, so... Ay! Okay! So, feel ako need tag stun gun. Feel ako need tag stun gun, guys. Asa yung stun gun? Asa itong stun gun? Wait lang, asa itong stun gun? Ay, kapataka, di ko butang. Oh my gosh. Kapataka, di ko butang. Oh my gosh, asa ba ito, ay? Dito, no? Eh, wala. Asa ito stun gun, guys? Nakalimot ko. Asa stun gun? Pagdali. Oh my gosh. Tapos kayo, wala pa sila, Granny. Tubit lang. Asa stun gun? Ay, ito araw. Okay, let's go. Kaya stun gun. Like, okay, wala pa sila. Okay, wala pa sila, guys. Go, 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 go. Let's go, let's go, let's go. Okay, so... Ay, gatay na! Fuck! Oh, bal! Kirig, si Granny. Ay, gatay. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang sa Grandpa, ha? Ay, sa pasikat, Grandpa. Wait lang sa Jude, Grandpa. Kasa si Grandpa. Wait lang, wait lang. Wala sa ako si Grandpa, guys, ha? Ay, wala si Grandpa. Fuck! Oh! Kirig siya, oy! Bang! Kirig, kirig! Kirig, kirig si Grandpa. Okay, so... Okay. So... Okay.
Okay, wag feel ako kailangan tog kuan. Asa ito? Okay. Wag kailangan ani. Okay. Pak! Di ba? Kailangan lagi. Di ba? Kailangan. Ay, wait lang. Okay, so okay. So, karon makabalas ako nila. Okay, day 5 naman, last day na nako. So, karon magbalas pa ko nila. Okay, so, unya, sila na po yung mabalas ako, Okay, so, okay, makita sa ko, mas unsa. What's this? Okay. So, hindi siya kabloan, ba? Gawin ako mabalaan. Okay, hand wheel. Kasi hindi ko hand wheel. Uy, ano. Okay, let's go. Okay, so, okay. What's this? Yung picture ni Grandpa. Para saan yung picture ni Grandpa? Okay, so na uy, sunod na. Okay, so magkala sa picture. Okay, so what's pa may need na to? Okay, wait, sige. Okay, ato sa baba. Okay, ato sa dali Okay. So wala tayo nakita. Sure. Okay. Feel ako dugay pa to sila oy kay bagawa naman sila namatay. Bagora sila dikirig. Sure. Dikirig. Okay. Down sa ni. Helicopter manual. Okay. Okay, so okay, wala pa sila. Tapos ko na lang duha, guys. Okay. Pa to sila. Lalak man di ay. Oh my gosh, locked siya. What's this? Door lock? Para saan yung door lock? Naglibog ko yung door lock, guys, ba? Tabangi ko ninyo, guys. Para saan yung door lock? Okay. So, parang saan eh? Glass falls? Para saan eh? Naglibog ko sa mga gamit nila, eh. Kamay rin ako mabalaan sila mga gamit, guys. Okay. So, asa na to sila? Uy, namingaw na. Kaya wala na sila. Okay. Namingaw na dyan, guys. Okay, wala na sila. May rapod. Okay, so okay, wala dyan. Wala tayong mga kailangan. Kita pa tawit lang. Subukan dyan kartuna, uy. Nalang ko diri, uy. Okay, so Granny, Grandpa, saan naman mo? Oh, saan naman sila, uy? Okay. Wala, saan na ba ta? Oh my gosh. Okay. Wala! Namatay na ko, guys. Okay, so baragdari na ito video, guys. Kay, last day naman. Okay, oh my gosh. What's this? Okay, so, wait lang, patuloy pa ko nila. Okay, what's this? What's ni Granny? Oh my gosh. Okay, so, bye na, guys.